सांग मैंने देखिपे बो ए गाधे पलि आसी टे ता भितर टे खाई नौ मुड़ी आ क्षीर नहीं जाइए हॉर्लिक्स टे तादे पकई नहीं पकईकि मुझे खाई ने खाई सारा पर मुझे जाकि लुगापटा सुखे नेबी छात उपर बहुत जोर जेहेतु खरा है छात उपर बो ए गाधे आसला लुगापटा धोईकी नहीं आसी सांग मैंने देखिपे देखते सांग मैंने बो लुगा सब धोई आनी एत सारा लुगा आपको नहीं जी छात उपर सुखेबी देखते एतिक सब लुगा से धोईकी आनी सांग मैंने देखिपे मुझे कपड़ा नहीं जाऊँ छात पर सुखापी छात पर सुखे आनी कहना ए जोर बहुत जोर खरा हो बो ए पाइप यही सब एत सब धोईकी आनी सी तो छात चढ़ी पारे जेहेतु एत तो मुंड बिंधा हो खरा भी जोर हो चुली में रोसे करूला देह बहुत खराब था मु भाविली कि मुझे सुखापी से बो कहली तो थोदे मुझे छात पर सुखे दे आसबि तो टे रेस्ट ने सी तार देला देखिपे मुझे सीढ़ी चढ़ी चढ़ी आसले एवं जाऊँगी सुखेदेवी देखो सांग मैंने केते जोर खरा हो केमी खरार सुखेबी एत सारा कपड़ा देखिपे ये हूँ चाउल सुखुचे खराब हो गला चाउल गुड़ा से यहाँ सुखा हो सुखी सारापर गाई खाइब ये चाउल रंधा हेले गाई खाइब सांग मैंने देखिपे एत सारा मुझे सुखेबी तार बहुत जोर सांग मैंने बहुत जोर खरा हो जेहेतु देखिपे तो मुझे छात उपरको पलि आसी सुखापी तो एत जोर खरा हो मुंडे मु पकई स्टल पकई टिके तो खरार बंची पारि देखिपे सांग मैंने केते जोर खरा हो देखु खरार दृश्य किसी ये रही छात उपर सांग मैंने देखिपे सजना गछ होती आहरी भी गोटे सजना गछ से सजना गछ पछ गोटे गोटे होते सारा गछ रही सांग मैंने टिके भी पवन होनी बहुत जोर खरार मो हालत भाया सांग मैंने हम आपण मैंने जापारे ये जो खरार आसिक छात पर ड्रेस सुखेबा केते डेंजरस काम मोपाई मु तो ये किसी चप्पल आनी पिंधिकी सुखेबी मो पाद पूरा ताती जाऊँगी थे कौ भाया खरा है बस ए टाइम तो मु देखनी तथापि मैं भावुँ कि 11:30 12 हम मुझे खरार छात को आसी लुगा सुखापी मु लुगा न सुखेक एमती गपुची खरा बढ़ी बढ़ी चलती ये आम घर पाख जनकर घर कम हो वर्षा उठे कि वर्षा तो है खरा बहुत जोर हो मुझे जाऊँगी लुगा सुखेदेवी मो पुअर भी किसी ड्रेस अच्छी ताकू भी सुखे नेबी सुखेकि आपण सहित पुणी देखा सांग मैंने एवं सब लुगा मुझे सुखे सारी देखो मो चेहरा किसी ये जेहेतु खरार सुखे सुखे एवं टिके खरा कमी खरा कमिले भी बहुत जोर गरम हो टोटाल सब लुगा पटा सब सुखे सारी बर्तमान देख पूरा कुंड खाली हो जाइए देखते सब सुखे नहीं एबे वर्षा टिके उठे कि वर्षा तो है एपटे देखिपे केते परिष्कार आकाश देखा देखिए सांग मैंने एपटे साइड्रे वर्षा उठे बहुत जोर गरम हो गुड़गुड़ भी हो सांग मैंने देखिपे किसी ये दृश्य रही आम छात उपर टे पवन भी हो टे पवन हो तथापि तल गुरा बहुत जोर ताती जेहेतु एत जोर खरा होते देखिए मैंने देखी सांग मैंने जो खरा होता मु लुगापटा सुखेली एत पाद एत जोर ताती जाऊँगी सांग मैंने विश्वास करेंगे मुझे तो छिड़ा हो पारे तथापि छिड़ा होकर भिड करुचे खास आपण मैंने देखापी सांग मैंने मोर भिडियो को पेज टी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये देखिपे आम घर पाखे घर कम चलती से आम घर पाख पड़िशा घर एबे तो मोर छात उपर काम सरीगला छात उपर
ଆମର ଏଠି ଚୁଲି ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଚୁଲି ରହିଛି। ବୋଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଲେ ବୋଉ ଏଠି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଏଥିରେ ରହେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚୁଲି ରହିଛି ଏମିତି। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରୁ କାହିଁକିନା ଘରର ଆଗ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ ଚୁଲିରେ ବି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଆମର ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଚାଉଳ ଶୁଖୁଛୁ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ଖରା ବି ମାନେ ହେଉଛି, ପାଗ କିଛି ଏଇଭଳି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି। ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଥିବ ଯଦି କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରିଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଖରା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖରା ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଖରା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ଛାତ ଉପରେ ବେଶୀ ସମୟ, ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଠି ଆମର ଘର ଏଇଭଳି କାମ ଅଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତା ଦେହଟା ଖରାପ ତ ସେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ଆଜି କରିନି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ଘର ତ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବୋଉର ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଘରେ ରହି। ଆଉ ଖରାକୁ ତ ଏବେ ଖରାରେ ଯାଇକରି ପାଇ ପାଖରେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକରି ଆସିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅର ଝୁଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜରେ ଆସିଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଆଣିଥିଲା ତା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଝୁଲାଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଝୁଲାରେ ସବୁବେଳେ ଝୁଲେ। ଆଉ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଇଭଳି। ଯେତେବେଳେ ତ ଘର କ୍ଲିନ୍ ହେବ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ କରିବି ଆଉ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ତ କ୍ଲିନ୍ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଘର ଯେହେତୁ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଅଧା ହେଇକି ମାନେ କଲର୍ ହେଉଛି, କଲର୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ବାପ ଘର। ଆଉ ମୋ ବାପ ଘରର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଘରର ଟୁର୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ରହିଛି ଏବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇଭଳି। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଖେଳଉଛି, ଧରିଛି ଯେହେତୁ। ହଁ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଜୋରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇକି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଏବେ ଶୁଖେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଆମ ଘରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ରହିଛି, ଆମ ଘରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।